তোলে কর ছেড়ে দাও, আমার কথা লাগতো না। 1 টাকা কম হতো না, 1 টাকা। স্টুডেন্ট দেখে আমরা 300 টাকা লাগতেছে। সব বাড়ি 300 টাকা। ওই না তো দাদা खुलुमका खामानि तापटाय गुसं तो दङ टिबिनाय तंनायनो आं दङ जाकब देब्रमा हायके पुइला प्राइम टाइम चेंगना निसि सिगां नरक नुगुइ माखना 1 টাকাও কম নিত না, 1 টাকাও কম নিত না। স্টুডেন্ট হলে কি হয়েছে, স্টুডেন্ট হলে কি হয়েছে? মাসে কত টাকা দাও গড়বাড়া, বছরে কত? এই লোকটা কেটা, কে এই সব লোক কেটা? दुर्गा पूजा नामे की सृष्टि, दुर्गा पूजा के नाम से क्या कहना चाह रहा है? इन लोग को क्लब के लोग या कौन? एक स्टूडेंट ने ठीक है जितना हो सकता है 100 रुपया देने के लिए भी रेडी है, तैयार है, लेकिन कितना मांगा? 300 रुपया। 300 से 1 रुपया भी कम नहीं लेगा। ये स्थिति है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में दुर्गा पूजा के लिए चांदा के लिए क्या बोलूं, बहुत शर्मनाक वीडियो है। ऑलरेडी हम लोग के पास मैसेज आ गया है, ऑलरेडी एडिशनल एसपी और एसपी के पास ये रॉ फुटेज पहुंच चुका है। शायद ये वीडियो 1 हफ्ता पहले का हो सकता है, क्योंकि 10 तारीख और 15 तारीख बताया। ऐसा कितना सिर्फ अगरतला में नहीं, बाकी कोने कोने हर त्रिपुरा के हर टाउन्स में ऐसा हुआ होगा। सिर्फ त्रिपुरा समुदाय लोगों के साथ भी नहीं हुआ होगा, बाकी जाति का समुदाय लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। कुछ दिन पहले भी एक ऐसा आया जो मेलागर में है, ऑटो ड्राइवर को 500 रुपया दिया, फिर भी माना नहीं, पीटा, पुलिस केस हुआ। फिर ये वीडियो सामने आया आज, वायरल वीडियो, बोला 300 रुपये से कम नहीं देगा। 100 रुपये क्या पैसा नहीं होता है? आखिर आप पूजा के लिए इतना डिमांड्स क्यों करते हो, फोर्सफुली क्यों करते हो? एक स्टूडेंट है, महीना में 2700 रुपया किराया देने के लिए भी कितना काम करना पड़ता होगा। उसकी पेरेंट्स लोगों ने, उसका माँ बाप ने कितना काम किया होगा 2700 रुपया देने के लिए। और 2700 रुपया सिर्फ घर का किराया नहीं है, महीने के जो राशन पानी है, खर्चा है, कॉलेज जाना, रिक्शा के खर्चा, कपड़े का, किताब का, कलम का, खाने का, मेस का, कितना खर्चा होगा। और आप गिनती कर रहे हैं 2700 रुपया में महीना में कितना होता है। अरे वाह, आखिर आपको इतना ही उत्साहित से पूजा करना है तो अरेंज करो। स्टूडेंट के ऊपर जुल्म क्यों, फोर्सफुली क्यों? यह है त्रिपुरा के राजधानी अगरतला अभयनगर एरिया का है, एग्जैक्टली पॉइंट पता नहीं है। और ये दंगो टीवी ऑफिशियल पेज का वीडियो लिंक महाराजा प्रद्युत जी ने भी शेयर किया है, उसने भी बहुत दुखजनक जताया। और खैर सुना है अपना जो पुलिस प्रशासन भी इसको जल्द से जल्द एक्शन लेगा, क्योंकि आप पूजा करो, पंडल्स बनाओ, खुशियां मनाओ, हम भी मनाएंगे, लेकिन एक स्टूडेंट के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। ये बहुत शर्मनाक इंसिडेंट है। चाहे कौन से क्लब का हो, क्या हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभयनगर एरिया का है। ये बहुत शर्मनाक है। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद धरा हुआ है, स्टूडेंट क्लब के लोग आके ना मारे, ना पीटे, ना धमकाए, क्योंकि उन लोग का बात करने का तरीका बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। एक स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया जाता। और दंगो टीवी से मैं गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री श्री
प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह को रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द इसका एक्शन लिया जाए और जो भी हो हर शहर में अगरतला हो, उदयपुर हो, खोवाई हो, कैलाशहर हो, धर्मनगर हो, कहीं भी हो, किसी की जाति से भी किसी का जाति का साथ भी ऐसा ना हो। वो कौन होता है? बोला आप दुर्गा पूजा का चांदा नहीं दे पाओ तो घर छोड़ दो। किसने बोला? हिम्मत तो देखो। तो हर जगह ऐसे फोर्सफुली किया जा रहा होगा, लोग डर के वजह से कुछ बोल नहीं पाया होगा, या तो एक्सीडेंटली वीडियो वायरल हो गया होगा तो हमारे पास आया, हम तो लोगों के सामने रखेंगे। क्योंकि हमारा तिपरासा समुदाय हो, बंगाली समुदाय हो, कोई स्टूडेंट के ऊपर ऐसा अत्याचार फोर्सफुली दुर्गा पूजा के नाम पे या कोई कुछ भी पूजा के नाम पे चांदा ऐसा फोर्सफुली कलेक्ट न किया जाए। बात तो देखो, बोला 300 रुपये से एक कम भी नहीं लेगा। किसने बोला? मतलब आप त्रिपुरा गवर्नमेंट के आदेश, मुख्यमंत्री का आदेश के खिलाफ जा रहा है, तो आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए? क्या एक्शन लिया जाए? जो जो घर पे चांदा कलेक्ट करने के लिए गया उन लोग के ऊपर क्या एक्शन लिया जाए बताओ। ऐसा ही किया जा रहा होगा। आं तब कक बरक सानाय तिप्रासा लुक्रक आंगो मोनसे सिगां नरक साजाक नरक दङ टिभिनि ऑफिशियल नंबर गुगल रुतुखेमानो स्क्रीन रजाक दङ ताबो रिफिनाय काइनि नंबर रिक्वेस्ट कैसे ऑफिशियल नंबर दङ हरनि 10टा 10:30 परे हिंगे कल ताखायदि मेसेज खायदि बेलेन इमारजेंसी हिंगे कल खालायदि अमो जाकबनि नंबर रिखा आं सागजाक केबो जो स्टूडेंट उपरो माहाय फोर्सफुली खायतोगा जुलुम खायतोखा आं कक सानायनि साजाक आं कुबै ककनो सावो हासन लुक्रक आनि कक केबो खानातो जे फनु मानो ता पां खरां कोतर फांग फांके सावो आं जे कक तुमा परिमानि बखानी परियो स्क्रिप्ट बाय परिया आं नरक नुगै माखना आं स्क्रिप्ट सै परिया कखनो कखनो प्रोनाउंसिएशन चायांग थांगो कखनो बोस्लाय कास्लि थांगो कक सामानि आं सै परिया आं आनि बखानी कारियो आबागिनो सावो केबो जदि जेकुनो जायगायाव माइके सातक जाक दंखा करंदी दिनि ताखु खरकसा बनि मा फाबसके राङा जीवना आगुलियो बरक खालायनो निपरि तनमानि सादारियाखौ अंखरे थानि जेनि हिनजाक दङ अमने कि दङ टिभि खरां तिसे तंनाय दङै मानिया हाके आंहासो कक सालिया बुबाग्राबो बेलायखनो खानांजाका बमनो नायनाय जत जागोन बेरायनाय फेबो स्टुडेन्ट उपराव माहायता खालायदिनि हिंका अलरेडी नो एडिशनल एसपी तो एसपी नि थानायाव मांखलि थांनि सौहैजाक एक्शन नाजागोन होननानै खा खालायो हाके फुल अ मांखलि नायदि তুলে ঘর ছেড়ে দাও, আমার ওর থাকুন লাগতো না। 1 টাকা কম হতো না, 1 টাকা। স্টুডেন্ট দেখে আমরা 300 টাকা লাগতেছে। সব বাড়ি 300 টাকা। অন্য গানে তো দাদা জানো না, অন্য গানে দাদা আমরা তো গরিব মানুষ দেখি এটা কম দামি ভাড়া থাকি। না তুমি না কথাটা না কইছো, এটা খুব খারাপ কইছো। তোমার কি আমি জুলুম করতেছি? দুর্জম কষ্ট আপনিও একটু রাগে রাগে কইছি তেল লাগি। তুমি তো যেভাবে সুটটা দিছো তাই ভাবে তো কথাটা কল না। প্রত্যেকটাই তা নয় দাদা, কথা হইছে যে প্রত্যেকটা শ্যামল ওই সমস্ত করবার এক 500 টাকা আমরা স্টুডেন্ট আমরা একটা দেন যাই না 300 টাকা দেন 100 দিলে 100 টাকা দিমু 100 টাকা কি সাম দাও আপনি কি জবরদস্তি করে? আমরা তো জবরদস্তি মানে আমরা যেটা পারি এটা দিব তো। আরে অত কথা কইও না, চেষ্টা করে কথা কইও না। আমরা লাগে তোমার লগে আমি জুলুম করতেছি না, চেষ্টা করে কথা কও করে। আমরা দেশটা কইছেন এই শোনো তুমি দাদা ভাড়া দাও কত? হ্যাঁ ভাড়া দাও কত? আমরা তো 2700 এটা কম 2700 তো আচ্ছা 2700 টাকা বছরে কত দাও হিসাব করো 7 12 84 8400 আর 24000 32000 84 কে দিতাছ 32400 টাকা বছরে ভাড়া দাও। আর আমরা বছরে একদিন আইছি তোমার কাছে 300 টাকা লেখা তোমরা দিতাছ না, এটা কোনো কথা হইলো নাকি? তুলে ঘর ছেড়ে দাও, আমার ওর থাকুন লাগতো না। 1 টাকা কম হতো না, 1 টাকা। স্টুডেন্ট দেখে আমরা 300 টাকা লাগতেছে। সব বাড়ি 300 টাকা। অন্য গানে তো দাদা জানো না, অন্য গানে দাদা আমরা তো গরিব মানুষ দেখি এটা কম দামি ভাড়া থাকি। না তুমি না কথাটা না কইছো, এটা খুব খারাপ কইছো। তোমার কি আমি জুলুম করতেছি? দুর্জম কষ্ট আপনিও একটু রাগে রাগে কইছি তেল লাগি। তুমি তো যেভাবে সুটটা দিছো তাই ভাবে তো কথাটা কল না। প্রত্যেকটাই তা নয় দাদা, কথা হইছে যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট থেকে
300 টাকা করে ন্যূনতম নেব, ঠিক আছে? এখন এটা তো আপনার থেকে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট দিতে, আপনার থেকে নিলে তো এটা আমি হেরার প্রতি বেমানি করলাম, ঠিক আছে? প্রত্যেকজনই দিতে আছে 300 টাকা, ঠিক আছে? আমরা 10 তারিখ আমো, তোমরা সবাই শুনো, 10 তারিখ রাখা দিবা কিন্তু 300 টাকা করে সবাই, ঠিক আছে? হ্যালো, আর তুই আয়স না? 10 তারিখ আই 15 তারিখে রাখা দিবা বললাম, ঠিক আছে। হ্যাঁ দাদা? আচ্ছা, মালিকের নামটা দেবেন, একটু রসিদ দিয়ে দেয়। আরে মালিক আছে না, 2000 টাকা ভাই এখান থেকে। মালিকের নাম কি? মালিকের নাম কি তো দিয়ে গেছিলাম তো মালিকের। Dan mungtang mo. না থাকুক না, ফোন করে দিব। Kredit dapur mah kredit. ওই যে ওনার 3000 টাকা, হ্যাঁ ঠিক আছে। Kredit dapur mah. দিতে বাবা Kredit. ইরি ঠিক আছে, এটা ওনার লেখছে। এই মালিকের ফোন নাম্বারটা তো সব মনে আছে। তো তোমার বাবা আছে? উনার মন হইছে তিনি হেজামারা মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হল বসকাঙ্গ লাহাरो স্রাবসানি বাগে আসুক লাখিয়া কক্তমা থুনাই বদল ও জায়গা তিপ্রা সাব তঙ্গ ওয়ানজিবো সংনিবো তঙ্গ एक्चुअली আগরতলা প্রেস ক্লাব তাই খুমলুং প্রেস ক্লাব তাই যত অর্গানাইজেশন ni যে তংমনি মানজাকনাই রক তিনি থাঙ্গি মানজাখা আরন বিসিঙ্গো আংবো খরকসা থাঙ্গি মানজাখা মানজাকমানি কারণ খা অমनो यागो लोगो तुइजाक गांके न सुंगनो लुकुर कबां सुगो नर प्रेस जैकेट तांगी चुमिया ने प्रेस जैकेट अलवेज न चुमिया प्रेस जैकेट संबुक्र यूज खाइ संगो साइमनो जेफोर इलेक्शन काउंटिंग ngo तुंफ्लाजाक थम तुंफ्लाजाक हाइकबा जेकुनो जागा आ जागा प्रेस जैकेट यूज खायो फेबा कपाल हामिया प्रेस जैकेट बो कुलगिया सुंबरो मानायबा हास्ते हापां हाइकबा चिन्तिटिया दिस गवर्नमेंट सुपुङै रियासा जों मानिया आबागे जमुई मानिया कखनो फेबो यागो तो लोगो तंगो मानिनो बो ओ चैनल नि सामं खलायनाय रिपोर्टर हाइका बिन थाने आइका तंगो गे आबागे न पार्टी मुं खलाय थांजाक 21 तारिख नि हेजामारा कम्युनिटी हल लगो कायसा बीजेपी नि प्रोग्राम आ जागा एक्स चीफ मिनिस्टर हाइकबा प्रेजेंटली एमपी बरमगनाम बिप्लव कुमार देव थांनानै तंमनि असमतायनो तै लुकुरकनो रिगनाय बागनानि आ जागाओ खरकसा स्रांसाती चैनलनि कक्तमा थुमनाय कमल तिरप्रा मुंगै बो आ जागा कक्तमा थुमना थांमनि लगी तलांजाकमानि कक्तमा थुमना थांतिनिओ थेमरांग्राक बाय बुजाखा थेमरांग्राक बाय बुजागै बताओ जिबि साखानो क्लाइजाक बनो चिनि तिप्रामथानि एमएलए आरसी गाटनि रनजित देब्रह्म बो थाङै नायखा बीजेपी नि जतो आदम थाङै नायखा एमपी बरमगनाम बिप्लव कुमार देव बो थाङै नायखा इंक्लूडिंग तिनि हास्तिनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह बो थाङै नायखा तै बो एब्रे वार्निंग रखा कक्तम थुमनायनि ऊपर अमा हाइके सप्रब नायरनो याकारिया ने केमसिनि ति प्रासार कोइके मिसआंडरस्टैंडिंग नि नुगैमानका तिनि आं आ जागा थांमानि आनि जेता प्रेजेंटली प्रोफेशनल खां कक्तमा थुमनाय लुकुरकनि बागै सामं खलायो कक्तमा थुमनाय जर्नालिज्म माने न लुकुरकनि सामं खलायो लुकुरकनि कोना कोनानि कक्तमा थुमै लुकुनि बसकां तुबु नरंनि खरांनो फुनुबो केबनिखे लामा हामिया केबनिखो नकनि बरक कमाय थांमान जेकुनो इंसिडेंट आमनो सं तुबै लुकुनि बसकां तुबु आबागनि साइ नरक सावै मानो लुकुरक आबागैनो आंबो खरकसा कक्तमा थुमनायबा चीन कक्तमा थुमनाय बदलनि आनि याफनो चीन कक्तमा थुमनाय बदलनि न कुने बुखा बनि मोबाइल सबाय जाखा ते बनो दमकि रजाखानि कक्तमा दमकि रजाकमानि एबल बनि मोबाइल सबाय खि जाखा बनि सागो दुकुमांखा ताव हॉस्पिटल क्लाइजा आबागे थेमरांग रकनो से जे अमहाय बुनाय थेमरांग रकनो से रंग दी दातिनो नायमथां बदल नै तिनि हेजामारानि लाहारो जरा किसानि बागै आसुगो तै आ जागानि एसडीपीओ तै ओसी बरक ककलाम सालायो
थांखा आगरतला प्रेस क्लाब नि प्रेसिडेंट रंगनां प्रणब सरकार ते खुमलुंग नि दंगो सेक्रेटारि खुमलुंग प्रेस क्लाब नि चिनी चिनी खरांग नि एडिटर इन चीफ रंगनां रंजित देबरमा ते आंबो दंगो ते आदार्स नेटवर्क जों हायकक ब्रक कक साया हायकब सिन वान दिबसनि मीडिया रंगो दंगो ताम कांके फरक्स मीडिया नो हायके याग रजाखा तिनी गोबां कुक जागनो याग रजाको बाक्सानि बतां याग रजा यामां साना थंया फेबा आमा हायके रजा खांगा खोना आंकक तुमा थुमानि थांगबा जेकुन जागा बुइबानो बुइ तगि रहनाय नर सयज द सयनो आमा हायके ए आबागिनो कोनो पार्टी निया कक तुमा थुमनाय हिंगा के जतनि नो मा फुनुनाय आबागिसे आ थेमरां रकनो रमदि हिनिसे तिनी हेजामारानि लाहारो जरा किसानि बागै आसुगो आ जागा आंगो सागबाय थां आसुखा तांके कक तुमा थुमनाय रंनो जे कोनो कक तुमा थुमनाय रंनो ताबुथु लुक्रक तामनि बागैले बनो बुखा आमन बिसिंगो ताई आनि कोनो सानानि थांया जे बुनायनावसे रमदि नै हनु हायके जों तिप्रासा मीडिया रकनि साकाव बुइ बाक्सा सावो बुइनि कमेन्ट्स नि ककनो तांगरो रिप्लाइ रनाया लुक्रक सानायनो बाक्सा हनायनो आं तिप्रासानि बागैनो कक साइ थांनाय जेकब देब्रमाले तिप्रासानि बागैनो दंना अलवेज नो फियाबा जे जागा कक तुमा थुमनाय बुजाक तंमानि नगैबो आं कक साया दंखांके आमो आबारी आनि सागाव कलाई मानो बीजेपी नि बरफोन बुइ मानो सीपीएम नि बरफोन बुइ मानो तिप्रा मथानि बरफोन बुइ मानो कांग्रेस नि बरफोन बुइ मानो हायके जों जस्टिस से मांगला कक तुमा थुमना थांगोन बुजागोन जे बरफनि थानियो लोगो तैजा मोबाइल से बुजागोन नेक्स्ट टाइम आंखौनो बुजाक मानो कोनो ग्यारेंटी दङ कोनो ग्यारेंटी गैया एक्चुअली अमा इंसिडेंट कतर तिनि निसाय 5 बोसोर सिगां थांजा नर साइडमान हान मयतो खलायरवाना आं जस्टिस मानलिया तिनिबो जस्टिस मानिया आनि दामसरानि खरकसा कक्तना थुमनाय दंमानि तिप्रासानि बागै ब तिप्रासा कलैबसा आसाय मानि न रंग ट्रिटमेंट खलाय बथारै खिका आ खरं न तिसामा बसे बनि नक सकसे रजाका असहाय आं जस्टिस मानलिया निजिसे उल्टा केस खलायसु तिनि से 5 बोसोर सिगां खेदा सरानि कक्तमा आं बार बार मयतो खलाय जों जस्टिस मानलिया फियाबा नेक्स्ट अमहाय तांतु तिनि बब्बु जायागो हायके आमहाय तांतु सिंति प्रासारावबो बुजिनाय खलायो पार्टी बुलायलाय माने आमो सामैना आमो नंजेसो मानाखै ता बुलाय बिनि बुलायनाय फियाबा बकक माथुमना थांमाबाय कक्तमा थुमनायनो बुखायके नरक जादा जादा आजागा सामने मुं सित्रांखा डाइरेक्ट बुबाग्रानि मुं हायमेखे जादे जाजा लुक्रक नरंना साला हागे खरकसा खरक नै बायथें बायद्रें मानि बाय तिनि बुबाग्रानि मुं खुजागै दंखा बुबाग्रानि बदल बु याला बुबाग्रा साइसे मांगो जायो ए आमो हायनि बागिनो थेमरां नो बनि सिनि मुं ग्रै बतिने और बाहर कांके खानाते कैसे पार्टियो बाहरैनाय आ पार्टी उसेनि थांले टाइट कैसे पार्टियो थांनाय आमहाय बरफ नि दं के जे क्रिमिनल नि बागै खरां तिसामानि कि जाया दंखा प्राइम टाइम नाय दंनाय खापनि ताकतै बुखसो आनो जाजाया माने मुसुक सै हिंदी कुनुया फेबा आं नरकनि खरां न तिसाव नंनि कक न तिसाव आनि लुकुति प्रासारनि कक ना तिसाव बिफायो आनि सामुं नां खलायो खापनि ताकतै बुखसो तिनि गोबांखौ नुनाय जों असहाय सिनि लीडर्स रक सिनि बागै हाइस्टली जोंनो प्रोटेक्ट रैमान्याखौ कक्तमा थुमनाय रंना तिनि रैमान्याखौ बयनि मानखा हायफोन बयबो बाक्सा तिरप्राव साबोबाय आजागा दागत जागे जस्टिस निसे मा सानलाय जाव गुबै कक तिनि तिप्रासा कक्तमा थुमनाय बिसिरबाग नरक जागा नाय 97% है के 95% तिप्रासार यूट्यूब फेसबुक ने होते न्यूज नायो टीवी खूब कम न नायना हेमा दं যদি চাই आंखो नाकारदि आउन बागै गोबांखौ चिनि बाक्सा खापन खामजाक मानो द आं रमखा 60% यूट्यूब नायो 40% टीवी चैनल नायो साम
cable network tongo sini thani satellite krei kebto tong ti prasa krei naro once sing media no bahike talangi tong buichin je 40 bosor sekang aguk jak 40 bosor sekang aguk jak ro besi sing tini competition khlaima tong yawa chini kapal kaham sing tini social media manka YouTube hai platform manka Insta hai platform manka Facebook hai platform manka amna ti kaham ke khlaima amo salsa NX ti cable lo tongmani fan krei chalomai bodongoi tongkha norong thaniwang social media tini ma phai buibaksa nai social media YouTube khulke Facebook khulke are ani ta age ang cable tong tabang digital lo tongta tamni digital amon bagesin TTDCO bo amni rule regulation already no khlaija tabo o jaga bo chini association khaja tong state government bo digital media ni electronics media ni o jaga jotono tong norok khani maine kom ondo kon amo joto ya koek jana tobkhe amon tuino kaham hamya kubi kok chini ti prasalo korone thani thangi tong hake tini heza marao asuk lainan nakha justice ni bage ang jotono koisa jao chini joto IPF ti khlaine hindi ti pramotha khlaine hindi CPM khlaine hindi Congress khlaine hindi tei BJP khlaine hindi कम से कम चिन कक तो थुनाय रङ यागो लोगो नो खांगे ए नों साइड अंगि फनो नि याक्ता तिसा आं रिक्वेस्ट ओमो बखाबै रिक्वेस्ट खालाय जाव हाय तिनि नो मांगलि किसा सानाय बरक तो सानाय नो फियाबा आं ति प्रासाद दखानि बागै नो कक साव तिनि मांगलि किसा हेजाबारा কি আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আশ্বাস এই দেওয়া হয়েছে আমরা ইমিডিয়েটলি স্টেপ নেব যারা যুক্ত আছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা কত সময়ের ভিতরে বা কত দিনের ভিতরে আমরা যেটা কইলাম যে ইমিডিয়েটলি মানে যত সম্ভব সুন্দরভাবে সম্ভব হয় আপনারা প্রথম 24 ঘন্টা আমরা এর আগে চেষ্টা করব যাতে এটা মানে আমরা যাতে একটা শুধু বুকস আমরা আনতে পারি যারা কালপিটরা আছে এখন পর্যন্ত কি কাউকে শনাক্ত করা গিয়েছে ওরা এফআইআর এ তো নেম দিয়েছে তো ওদেরকে আমরা এফআইআর নেম যারা ওদেরকে আমরা ট্রাই করতেছি এবং এটা আমরা নিশ্চিন্ত জানাইতেছি যে আমরা ডেফিনেটলি অ্যারেস্ট হই এটা আমি বড় বাবু আছে আমরা এটা একদম 100% অ্যারেস্ট হই ও জায়গাও মেবি বিজেপি পার্টিनि কাইसा असामताय रिगनाय बागमानि रिसा बागमानि अरो जों कक्टमामानि जे हासिनि कसा मन्त्रि अग्रा एमपि बिप्लब कुमार देबो पार्टिसिपेट भ्यान तंमानि ओ जगाबो पार्टीनि तेगिसा पार्टी क्लेसिंग इमा नआबो साधारण बेपार फियाबा सांबादिक रगनो कक्टमा थुमनाय रगनो एटेक खलायमानि अबोतो हाइनो बननुगु एटेक खलायमानि अबो बो सांबादिक बिनियागो लगु तंगो बिनियागो कैमरा तंगो बो एटेक खलायजक मानि जरावो साइ तंगो आं रिपोर्टर से आं सांबादिक से हाइपानो बनो एटेक खलायजाका डेट मीन्स अबो क्लियर सांबादिक नैनो बनो टार्गेट खलायै बनो एटेक खलायका बनो बाचिरनानि थांगै जे बीजेपी नि खरकसा लीडर बबो हाइनो अरो एटेक खा बिनि बखरक फाटिका जों कक्टमामानि लगे लगेनो जीबी हासपातालाव थाङै सगैका बेलायखे खा खामानि ककनकाव बसि खरकसा तिप्रासा कक्टमा थुमनाय एटेक खलायनाय रक बांग्लादेशी बोया एटेक खलायनाय रक ताइसा दफानिया सेम कम्युनिटी बरकनो ताबुक जदिनो दफा हामक्राय जाति हामक्राय नि कक साइटं खांखांके नि दफानि कक्टमा थुमनायनो नों तांनि रखा खालिया तांनि नितिनि बखरक फाटिरि बुखा अबनि सै सिगां थाजिं परमदा साका चिनि जिराय नाम जायो मान्दाय आम जायो शान्तनु भूमिक सुदीप दत्त भूमिक बोथार जाखा तै खरकसा बोथार जाक मांखामो जागाव हेजा माराबो गड नां माने चार बाजि नङै टंगि टंगो ताबुक पयजन द आसामी रक एरे सिंगियाखौ बेलाय खानां माने ओ जागाव न नायदि क्रिमिनल बो कुनो जाति दफानि ओंगै मानिया क्रिमिनल नि आइडेंटिफिकेशन बो कुनो पार्टी नि ओंगै मानिया आबो हाय क्रिमिनल बो मथा बो बीजेपी बो सीपीएम बो कांग्रेस बो कुनो दलनि सदस्य ओंगै मानिया बिनि आइडेंटिफिकेशन कायसानो बो क्रिमिनल नि मानथाय साजा बमाना नांनाय पुलिस बनो एरेस्ट खालायनो नांनाय एरेस्ट खालायासाक जों आगरतला प्रेस क्लाब खुमलुं प्रेस क्लाब त्रिपुरा जार्नालिस्ट यूनियन त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटी अ गड नावो जों सिरिं नगो आसुगै दंलाक अबो सिमिया बबि सत जदि
त्रिपुरा राज्योआव थासिं गरमदा साका बसकांगो सिनि एडिसि इलेक्शन दङ बसकांगो गोबां मा इलेक्शन दङ आ इलेक्शनाव जों कक्टमा थुमनाय रक त्रिपुरा सा कक्टमा थुमनाय रक पारा पारा थाना नांनाय आफोरबो नों एटेक खायनाय आफोरबो नों सानाय CPM नि कक्टमा थुइमांलाक कांग्रेस नि कक्टमा थुइमांलाक मथानि कक्टमा थुइमांलाक IPFT नि कक्टमा थुइमांलाक जोंखि कक्टमा थुमनाय रक केबोनि पाइजाक जोंखि कक्टमा थुमनाय रक निनि फानबाय चलिबो निनि पार्टी निनि कंट्रोल बाय चलिमानो जों कक्टमा थुमनाय रक केबोनि फानबाय चलिमानिया जों इंडिपेंडेंट जों सागमुसुंगै अरब जों बहगनि बागै सिमाव सामुंनक खाया अबनि बागै जों मुतुनारगानि नांनाय बसकांनि सालो जाताव बहाय पार्टी मुंताय पार्टी आदै जों हासेनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साबाय कक सालायका दिनि फुङनो चिनि हासेनि मन्त्रि अकरा जीवित हासपाताल थांगै कमलकान्ति त्रिपुरानो नायखा बिनि मोबाइल चेक जाका बसकांगनो मोबाइल बखक जाका लोगो बखक जाका बाइक आदेन सेगिनार जाका तामनि बागै मानदायो वाइरावाय पार्टी ऑफिस सौजाखा अमक कताल को गया हाइना हाइमिया हरथानायो मानदायनि पार्टी ऑफिस सौजाकमानि तै त्रिपुरा सामग्रे मंत्री बरमगोनां विकास देबबर्मा तै आरनि मानदाय मंडल प्रेसिडेंट बरक खा खामलायजाक लाहार हिमबो तबो हिमलायखा यागलो बसकांनि असामताय तेरनो तैयै खरां कम्युनिटी हॉल बीजेपी नि फासिं थै लुकुरकनो मानै बागमानि मांक्लि नुजाखा कके हाइसे TTADC asuk no chongmari ganai faidego tungpla boy sipsai faide koke haisi solution tamangka tiprasarong ni manthai tamo mankha tiprasar leaders ro kogruo but mana pro sab ni mukhang bai but mani pasnge asuk khatini amono pogoi thango asuk thai mamani yaglo omo hai bagino tini 75 years romi tiprasarok thunjagi tong पार्टी में पार्टी बुलाई लायो नक सक्सा लायो मालखुं सबाय लायो दाबै टान लायो के मिखब लांना चौ पार्टी बनानी बागै याबा तिप्रासा तिनी बो जागा निजिनि आसै माने हावनो तामंनि मातं साइमाना नाम हाइको ऑल लीडर्स नि तिनेरो लीडर्स बाय लीडर्स आं लुक्रोनो बो सानमुसुंगो एमएलए बीजेपी नि एमएलए बाय ति प्रमोथनि एमएलए बुदक बुलाय लाय दातै बुलाय सिलायति कक लाय नों पब्लिक के सवाचाखिनि साव तानि बुलाय तानि सकसालाय आम सुदि वनसुं मान्या हा कांग्रेस नि एमएलए बाय बीजेपी नि एमएलए बुदक बुलाय एमएलए बुलाय मंत्री बुलाय बुइखे सिगारि काय गुरि नाय नरखम बुलाय नाय सकसालाय नाय हा Tiaba tiprasa tini bo jaga phai sok paijak tiprasa tini bo jaga phai sok paijak abagina hai sanamu sungo jenji je tiprasa sikla chalnai rok am borok bai buthuk khlai borok ni khorang no tubnai borok boba grano tam kok sanamu sung BJP ni MLA montri no tam kok sanamu sung tiprasa rok no tiprasa MLA montri no CPM ni MLA no leaders no tam kok kesana musung a program ang khlainai amo datin khlainai ang saklai rajaknai ang saklai renai je sikla sikli rok norok ni bkhawan chuk tongmani norok pori chakri manya ngi tongkha norok business khlainai musungo phiabo norok ideas maya group khlaimania gobang kungno unemployment ngi nog asu tona nango borok ni bkhani kokna angti seti fainai haste apang thani tuniri nai nong ni kok no tinin prime time asuk jorano haike mandayo tam party mungkha tai tam bakha BJP ni phasing thui o mangpli nai di tai chin tiprasa leaders rok no tiprasa rok ni bagai one chuk city lomka গতকাল রাত্রে 7টা সাড়ে 7টার মধ্যে আমাদের মান্দাই বাজারের আমাদের কার্যালয় এখানে কিছু সংখ্যক মথার দুষ্কৃতিকারী পার্টি অফিসে তালা দেওয়া ছিল সেখানে আমাদের মোদিজির ফটো আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক স্যারের ফটো
আর আমাদের যে ফ্ল্যাগ, বিজেপির ফ্ল্যাগ, এগুলি পেট্রোল দিয়ে চেয়ার টেবিল ওরা টোটালি ভেঙে ফেলেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে, ফ্ল্যাগগুলি পুড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী ফটোকে পুড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ফটোকে পুড়িয়ে দিয়েছে। কেউ যদি মনে করে যে বিজেপি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পার্টি, কেউ যদি মনে করে যে বিজেপিকে মেরে পুড়ে হজম করতে পারবে, আমি বলছি যে এটা ভুল করছেন। কোনোদিন কেউ বিজেপিকে কেউ হজম করতে পারবে না, মেরে আগুন জ্বলিয়ে কেউ হজম করতে পারবে না। প্রস্তুত থাকুন, আমরাও মাঠে ময়দানে নামবো। এখন যেই হোক বিজেপিকে দমন করতে পারবে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পার্টি মোদিজির পার্টি। তার জন্য আমি বলছি, যারা এই ধরনের করছেন বিরত থাকুন। আগামী দিনে না হইলে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। কেউ করে হয়ে দেবো না, কেউ ছাড়া আমরা কথা বলবো না, কেউ সারে কথা বলা হবে না। যদি মনে করেন যে বিজেপিকে মেরে ভেঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে দমাতে পারবেন, দমাবেন না। আগামী দিন আমরা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, কেউ রুখতে পারবে না বিজেপিকে। মোদিজি আছে মানে সেফগার্ড আছে, মোদিজি হে তো মুমকিন হে। আগামী দিনে প্রস্তুত থাকুন, কেউ রেহাই পাবেন না আমি বলছি। তার জন্য আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমি বলছি, আগামী দিন যারা এই ধরনের কার্যক্রম সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই শান্ত ত্রিপুরাকে অশান্তি করার যারা চেষ্টা করছে, সামনে আমাদের সবার সবচেয়ে বড় উৎসব আমাদের দুর্গা উৎসব। আজকে 24 তারিখ হচ্ছে, 28 তারিখ দুর্গা পূজা। এই ধরনের যারা বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করছে, চক্রান্ত করার চেষ্টা করছে, কেউ রেহাই দেওয়া হবে না। আর যারা আজকে আমাদের এই মান্দায়ের পার্টি অফিস যারা জ্বালিয়েছে, পুড়িয়েছে, ভেঙেছে, আগামী দিন রেহাই পাবেন না। এরেস্ট অবশ্যই হবে। আইন কাউকে ছাড়া দেওয়া হবে না, আইনের পথে চলবে, কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। আর আগামী দিন সবকে আমি অনুরোধ করছি, এই শান্ত ত্রিপুরাকে অশান্ত করার চেষ্টা করবেন না। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য, আমরা শান্তি সম্প্রীতি চাই। আমাদের রাজ্যের সবাই মিলেমিশে থাকতে হবে। পাহাড়ি, বাঙালি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ, মুসলিম সব ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা শান্তি সম্প্রীতি চাই। এই পূজার মধ্যে আমরা সবাই একসঙ্গে আমরা আনন্দ উপভোগ করব, পূজাকে শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে রাখবো। আমরা শান্তি সম্প্রীতি চাই, এই ত্রিপুরাকে বিকশিত ত্রিপুরা চাই, এই ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা করতে চাই। যবে আমরা একসঙ্গে না থাকি, মিলেমিশে না থাকি, কোনোদিন আমরা এই ত্রিপুরাকে বিকশিত করতে পারবো না। তার জন্য সবার কাছে আমার অনুরোধ, এই ত্রিপুরা রাজ্য সবার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য, সবাই একসঙ্গে শান্তি সম্প্রীতিভাবে আমরা বসবাস করব। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার।